आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। तिरुपुरा में जिस तरीके से मस्जिदों को निशाना बनाया गया और रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी की गई, मुल्क भर में तमाम तंजीमों ने एहतजाज अपना दर्ज कराया और उसके बाद में फिर यहाँ से डेलीगेशन वहाँ गया दिल्ली, जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद के कुछ लोग भी मौजूद थे। और मेरे साथ वहाँ के हालात बताने के लिए इस वक्त मौजूद हैं मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब, जमीयत उलेमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी। सारे हालात देखे आपने, क्या वहाँ का मंजर है इस वक्त? देखिए, हालात अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नॉर्मल हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख़ में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह वाक़या है वो है त्रिपुरा में पानी सागर के अंदर जो इज्तिमाई जुलूस निकला है BHP की क़यादत में, जिसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है। इज्तिमाई तौर पे अभी हिंदुस्तान में, मैं समझता हूँ शायद दुनिया में कहीं ऐसा वाक़या मेरे इल्म नहीं क्या पेश आया हो जिसकी वजह से करोड़ इंसानों के दिल ज़ख्मी हैं। मुसलमान इंतहाई तकलीफ़ का शिकार है और एक तरह का मजहबी जुनून सवार था लोगों पर, मजहबी शख्सियात को निशाना बना करके, ताकि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचा सकें। मस्जिदों को कितना नुकसान पहुंचाया गया है? कोई जानी नुकसान वहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान कुछ नहीं है, लोग ज़ख्मी भी नहीं हैं। बाद इलाक़ों में कुछ अपने रिश्तेदारों में चले गए थे, अब वो वापस आ गए हैं। जमीयत उलमा हिंद के डेलीगेशन के जाने के बाद हम लोगों ने चूँकि ट्रेन में भी सफ़र किया, कार में भी सफ़र किया, बाज़ारों में भी गए, लोगों से मिले भी, आना जाना हुआ, दोनों तबक़ों में मुलाकातें हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हौसला मिला। और वैसे भी बहुत अच्छा इलाक़ा है त्रिपुरा, हर तबके में लोग अच्छे हैं। चंद फ़िरक़ा परस्तों ने ये सब साजिश की थी जिससे कुछ मस्जिदों को ख़ास निशाने पर रखा गया था। जैसे पानी सागर की मस्जिद है जो CRPF के कैंप के करीब की मस्जिद है, जिसमें आगजनी हुई, तोड़ फोड़ हुई, कुरान करीम जलाए गए। फिर उसी जगह पे एक आलीशान मस्जिद, पुख्ता मस्जिद थी, उसके पंखे वगैरह, खिड़की वगैरह, जाली वगैरह तोड़ी गई। इस तरह से 15-16 मसाजिद हैं जिनमें छेड़खानी हुई है, 12-13 के करीब हैं जिनमें कुछ नुकसान हुआ है। 4-5 मस्जिदें ऐसी हैं जो ज़्यादा जलाई और नुकसान जिनको पहुंचाया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद ने यह फ़ैसला उसी वक्त कर लिया था कि उन मस्जिदों की तामीर नौ कराई जाएगी। और पानी सागर ही के अंदर 11 दुकानों का नुकसान हुआ है, जिनमें से 4 पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। और पानी सागर ही के एरिए में कुछ मकानात भी हैं जो मुतासिर हुए हैं। बाकी कोशिश हुई, अधिकारियों से बातचीत हुई, AGP साहब से मुलाकात हुई, तो 5 लोगों की अब तक गिरफ़्तारी हो गई है। आज मुझे अभी इत्तला मिली है कि जिस आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, गुस्ताख रसूल की शनाख्त हो गई है। हमने तो मुतालबा किया है कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये लोग भी गिरफ्त में आएंगे और कानून अपना काम करेगा। जिस तरीके से इस तरीके की हरकतें बढ़ी हैं मौजूदा वक्त में भी और पिछले कुछ वक्त से मुसलमानों के ख़िलाफ़ लिंचिंग वगैरह होती रही है, अब तो सीधे सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। आखिर कौन ज़िम्मेदार है इसका? किस तरीके से ये रोका जा सकता है? हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, बराह रास्त अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ ये ज़िम्मेदारी है हुकूमतों की। हुकूमत ने कुछ किया नहीं इन चंद सालों में, चाहे मरकज़ी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, ख़ास तौर से जो इनकी हैं। तो वादे बहुत करके आए थे पर कुछ कर नहीं पाए हैं। तो आने वाले दिनों में इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा, तो किस तरह से करेंगे? तो कहीं मॉब लिंचिंग है, कहीं मुसलमानों की आला दर्जे की सबसे बड़ी शख्सियत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह से गुस्ताखी करा करके, नफ़रत पैदा करके, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो माहौल पैदा नहीं हो सकेगा जिसकी कोशिश की जा रही है। और चूँकि ये मुल्क बहुत अच्छा है, मुल्क के लोग बहुत अच्छे हैं, इन्हीं के लोग इनको जवाब देंगे। क्यों आपसी भाईचारा ख़त्म किया जाने की जो है ये कोशिशें तमाम की जा रही हैं लगातार? दिल्ली दंगों में हमने देखा, आपने यहाँ भी काम किया, वहाँ और यहाँ पर दोनों मामलों में क्या आपको जो है एक जैसी चीज़ें नज़र? त्रिपुरा का फसाद मुझे ऐसा लगता है कि जो तरीक़ा गुजरात में इख्तियार किया गया था उसी रास्ते को दिल्ली में इख्तियार किया गया, और वही तरीक़ा मैंने मुज़फ़्फ़रनगर के फसाद में देखा। उसी चीज़ को मैंने आसाम में देखा था, बोडो एरिए में 2012 के अंदर, 2013 मुज़फ़्फ़रनगर के अंदर, अभी दिल्ली में। तो एक ही तरीक़ा इन लोगों ने मुतय्यन कर रखा है।
بس فرق یہ ہے کہ اس مرتبہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی مہربانی ہو گئی کہ جانی نقصان نہیں ہوا، زیادہ مالی بھی نقصان نہیں ہوا، لیکن طریقہ کار وہی اختیار کیا جا رہا ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ اتنا تنگ کر دو کہ مارنے کی ضرورت نہ پڑے، خود ہی چھوڑ کے ہٹ جائیں، اس طرح کی پالیسی بنائی جا رہی ہے، ایسا مجھے اندیشہ ہے۔ جو ملک کی اپنی ملت کی بڑی تنظیمیں ہیں، جمعیت علماء ہند ہے یا جماعت اسلامی، آپ کیا اس میں قدم اٹھا رہے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ اس کو روکا جا سکے؟ جی ہاں جی، ساری جماعتیں اپنے اپنے اعتبار سے کوشش کر رہی ہیں، اور الحمدللہ سب فکر مند ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ بھائی لوگ طرح طرح کی باتیں چلاتے ہیں، اکابر اور بڑوں اور بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ اپنے اپنے اعتبار سے سب لوگ کام کر رہے ہیں، اور کام کیا کر رہے ہیں تو خود وہ جماعتیں بتا سکیں گی۔ ہمارے یہاں الحمدللہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی قیادت میں جمعیت علماء پوری طرح سے برادران وطن کے ساتھ اچھا رشتہ ہو، اس میں جو اچھے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے پہلے بھی ہوا ہے، ابھی بھی اس کوشش لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ نظام باقی رہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے یہ ماحول اس حساب سے نہیں بن سکے گا جس کا خواب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس ملک کے شہری اسی چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں مل جل کر رہیں، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، خود ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نفرت کے ماحول کو ختم کریں۔ نفرت کو نفرت سے نہیں کاٹا جا سکتا ہے، بلکہ محبت سے نفرت کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو جہاں جیسے حالات ہوں ہمیں اسی حساب سے کھڑے ہو کر کے برادران وطن کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ بنگلہ دیش کا حوالہ دے کر کے اس کام کو انجام دیا گیا ہے، کس حد تک صحیح مانتے ہیں اس کو؟ دیکھیں میرے خیال میں وہ ایک دوسرا ملک ہے، ہم وہاں کے مسائل کو یہاں لائیں تو مناسب نہیں۔ اپنے ملک کے لوگ اپنے اپنے ملک کے مسائل کو دیکھیں، پھر بین الاقوامی جو پلیٹ فارم ہیں وہاں حکومتوں کا کام ہے کہ وہ دیکھیں وہاں کی حکومت کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے، لیکن بہرحال ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم کہیں بھی ہو غلط ہے، کوئی بھی ظلم کرنے والا ہو وہ غلط ہے، ظالم ظالم ہے، مظلوم مظلوم ہے۔ ملک کی عوام اور حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ حکومتوں سے میرا یہ کہنا ہے، خاص طور سے تریپورہ کی حکومت سے آج کے موجودہ صورتحال میں، ہم نے تو تریپورہ میں اگرتلہ کے اندر پریس کانفرنس کی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ DGP صاحب جنہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے ان کو برخاست کیا جائے، اور ایسے تمام پولیس افسران کو جہاں جہاں حالات خراب ہوئے ہیں ان کو بھی سسپینڈ کیا جائے اور معقول معاوضہ دیا جائے، اور جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں ان کے تحفظ کا بندوبست کیا جائے۔ یہی میرا آج مرکزی حکومت سے بھی اور صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ میرا اب بھی باقی ہے، اور میں ہندوستانیوں سے اور خاص طور سے تریپورہ کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی افواہ پھیلائی گئی ہے، فساد ہوا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں ابھی تک 40,000 سے زائد فسادات ہوئے ہیں۔ اتنا تکلیف دہ واقعہ کہیں اور کا نہیں ہے، چونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ان لوگوں نے بیچ میں لا کر کے لوگوں کے جذبات کو مشتعل کیا ہے، لوگ مشتعل ہوئے ہیں۔ بہت صدمہ اور تکلیف ہوتی ہے جب اس واقعے کو سنتے ہیں کہ حضور کی شان میں گستاخی کی گئی باقاعدہ جلوس کی شکل میں، اور ایک آدمی اعلان کر رہا ہے اور حکومت ان کو تلاش نہیں کر پا رہی۔ تو ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور جتنا واقعہ ہو اسی کو پیش کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے ملک کا آپسی بھائی چارہ اور نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی لگاتار کوششیں کی جا رہی ہیں، تو یقیناً ہی اس میں سرکار کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جن لوگوں نے اس کام کو انجام کیا ہے ان کو جو ہے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، یہ ہماری بھی مانگ ہے۔ دلی سے ایک شام TV کے لیے میں عبدالواجد چشتی نظامی۔